Maayong hapon mga memshi, laing adlaw na usab sa atong pagpanarbaho. Bitali aning uban ba nga mga ginikanan ug sayon magmaestra intawon dili lalim mahimong yaya sa inyong mga anak. Whole day sobra kalihok ug kabadlungon nga dili kami gaunto. Di lang biya tawon klase among giatiman, multitasking in tawon mi, kalingog klase, kalingog ipot-ipot among kamot. Napay nyo mga anak ko, Ginoo ko magsigilag dako among baba ug pamadlong sa ilang kalihok. Di na lang gyud namo dibdibo na mo makasakit sa dughan kay ambot mo dit sumig ka senyor gani. Amo na lang ipanudlay ug ipang lipstick aron uli ming hapsay gihapon ang nawong murag wala na stress. Pag-abot sa balay, maghuna-huna na pod mig unsay digamuhon, unsay isud-an, mga pamilya. Hay, Ginoo ko kinabuhis maestra faet. May gani kay balo nako, wala nay dugang labad pas ulo. Nahala sige manguli na ta kay medyo hapsay naman natong hitsura. So pwede na ta ani mo gawa sa eskwelahan. Amping og ayo-ayo tanan sa pag-uli. Maayong hapon.